আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কাছে দূরে দেশে প্রবাসে যে যেখান থেকে দেখছেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমরাও ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের শুকর। সবাইকে পবিত্র রমাদানুল মুবারকের শুভেচ্ছা এবং ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা। তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা আপনাদের সামনে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন আমার সাথে আছে আজকে আমার ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট। আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করাই দিব, কিন্তু তার আগে একটু বলি নেই যে ওদের ভাষা তো আপনারা জানেন হিন্দি, কিন্তু হিন্দিটা অনেক সহজ এখানে, এই জন্য আমি ট্রান্সলেট করছি না। আমাদের দেশের অনেক মানুষই হিন্দি বুঝেন। তো চলেন আমরা একটু পরিচয় হয়নি এবং আমরা তিলাওয়াত করব, আমরা শুনবো সাজের কাছ থেকে। তো আগে আমরা একটু পরিচয় হয়ে চলেন। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाज कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली শাজ ওরা একদম চলে যাবে সৌদি আরব থেকে। আপনারা জানেন, আমি আগেও বলেছি যে এই যে আমি যাদেরকে পড়াচ্ছি এখানে অনলাইনে এবং অফলাইনে, এটা আমার মাদ্রাসারই একটা অংশ। যদিও আমার মাদ্রাসার পার্মানেন্ট কোনো ভবন নাই, কিন্তু আপাতত আমি যাদেরকে পড়াচ্ছি অনলাইন এবং অফলাইনে সবই আমার মাদ্রাসার অংশ। মাদ্রাসার নাম হচ্ছে মাদ্রাসাতুত তাকওয়া অথবা তাকওয়া ইনস্টিটিউট। তো সবাই দোয়া করবেন। তো আমরা একটা সাজের তিলাওয়াত শুনবো, বাকি কথা পরে বলবো इंशाअल्लाह। तो शाज को भी पता है कि हमारा जो मदरसा है इसका कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं है या प्लेस भी नहीं है। तो अभी जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन में चल रहा है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अगर अल्लाह कबूल करेगा तो हम परमानेंट बिल्डिंग या प्लेस ले लेंगे इंशाल्लाह। फिर कंटिन्यू आप लोग वीडियो देखते रहेगा इंशाल्लाह। तो शायद चलो हमको आज थोड़ा तिलावत सुनाओ। कौन सी सूरह से सुनाओगे आज? सूरतुल आला। सूरतुल आला, चलो स्टार्ट करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله مرعى مطلب قلقلة مرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, ফাতাহাল্লাহু আলাইক, বারাকাল্লাহু ফিক। আলহামদুলিল্লাহ, খুব চমৎকার तिलावत ছিল, আমরা শুনছিলাম। माशाल्लाह शाज की जो वॉइस है, ट्यून है, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो कुरान की तिलावत का क्वालिटी भी अच्छा है माशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ और भी अच्छा करने की कोशिश करो, अल्लाह कबूल करे। और कुरान का जो है, कुरान तिलावत करने का है
कि अल्लाह को खुश करने के लिए और दिल से पढ़ना है। कुरान के एक मौजज़ा है कि जब कि कोई ने अपना खुद का दिल से तिलावत करेगा अल्लाह को खुश करने के लिए, वो दूसरे के दिल में टच करते हैं, और दूसरे जो सुनते हैं, जब कुरान सुनते हैं तो उसको भी उसने इम्प्रेस होता है कि मैं भी इतना अच्छा तिलावत करूं। तो ये इतिहास में भी बहुत इसका बहुत हिस्ट्री है, नजर नहीं जा रहा हूँ। तो ठीक है, इंशाल्लाह हम सबसे दुआ मांगते हैं, हमको दुआ के साथ याद रहेगा। और कौन कहाँ से देख रहा है हमको कमेंट पे बताइएगा। और अगर आप लोगों में भी कोई है जो कुरान अच्छी से अच्छे सीखना चाहते हैं तो हमको इंशाल्लाह में बताएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कैसे अच्छा कुरान सिखाया जाता है, हम उसका बारे में इंशाल्लाह ध्यान देंगे। सच कुछ कहना चाहते हो? नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। सबके लिए कुरान सीखने के बारे में नहीं, ठीक है। शायद कुछ नहीं कहेगा तो हम लोग जा रहे हैं इंडिया पे बिल्कुल। तो शायद के लिए, शायद की फैमिली के लिए सब दुआ करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हम सबको शायद की फैमिली की तरफ, पूरी दुनिया पे जहाँ जहाँ मुस्लिम फैमिली है सबको अल्लाह ताला ने जैसा खैर दान करे। दुनिया और आखिरत की जो भलाई है, कल्याण है, अच्छाई है, सब हमको अल्लाह दान करे, हमको माफ करे। रमजानुल मुबारक की जो बरकत है वो अल्लाह ताला ने हमको नसीब करे। तो इंशाल्लाह সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ তাআলা সবকে সবাই ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুন এবং সুন্দর রাখুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।